यहाँ पे रख दूँ कहाँ? हाँ वही करो। एसी तो कूलिंग ही नहीं कर रहा है। क्या? एसी कूलिंग कहाँ कर रहा है? हवा भी सही से नहीं आ रही है, रुक रुक के हवा दे रहा है। इतनी देरी होगी, अब तक कूलिंग हो जानी चाहिए। एसी तो चालू है। चालू है, एकदम चालू ही है। आ रहा है तो नहीं, ठंडा नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं। और रूम को ठंडा नहीं कर रहा है। हाँ। तो 9 में कॉल कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। तारा लिफ्ट देखो, लिफ्ट जाऊँगी तल को, ग्राउंड फ्लोर रिसेप्शन को, जो प्लेट देली कौन जड़े बाहर आसुँच गेस्ट, भावी मुसलमान लोक बोली बोली ରୋଷେଇ କରିଛି ଔଷଧ ଲଗେଇବାକୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିଲିନି ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଲି। ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ କାମ କରୁନି ବୋଲି। ଏସିଟା ଏସି କାମ କରୁନି। ଆରେ ଏସି ହାୱା ହେଉଛି, ରୁମ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉନି। ତୁମ ଥାଉ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିବି। ये है होटेल रिसेप्शन। देखु देखु बर्तमान आम रिसेप्शन एकुटिया अच्छी। रिसेप्शन कहीं ना से ऊपर को जाइछंती। एसी कौन से गेस्टर जिनस न खराब हो जाइए, सजाड़ा को जाइछंती। मुझे रिसेप्शन जगिकी रही वर्तमान, कारण मुझे एसी काम जानी नी। एसी से माने जाइछंती देखिया देखंतु। पहला गेट गेट दे देले। एसी काम करूनी, चलुची कौच रूम ठंडा हो। एसी हवा आसुची, ठंडा हवा आसुची। से कौच कि रूम को ठंडा, से भाव बेगी 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 हम केते समय तुम रहिल जे तुम रूम टाक ठंडा नहीं कर। अधरात आसिले पूरा विभिन्न प्रकार पुणी खाद्य अर्डर कर आसो कौन ना कि कौन कर कह।
ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି କଲେ ଏମିତି କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଲା ନିତିଦିନିଆ ରାତ୍ରିର ଘଟଣା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଦେଖେଇବେ, ତାଙ୍କ ଏସି ଚଲେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ପୁଣି ଅଧରାତିରେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇବେ ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ନେଇକି ଯିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏ କାମ ଆମେ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିବେ। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚା ପିଇ ଗଲୁ, କି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଜଳଖିଆ କରିଗଲୁ, କି ଆଜି ପରିସ୍ରା କରିଗଲୁ, କି ୱାସରୁମ୍ ଗଲୁ, ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କାଟିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ନ ରହିଲେ ଡ୍ୟୁଟି କାଟିବେ। ତେଣୁକରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି ଜଣୁ ପେଟ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିକି ଅଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରାତିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାରିଶ୍ରମିକ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ୟୁଟି ଯେତିକି ପଇସା ସେତିକି ହିଁ। ହୋଟେଲ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଖାଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାମ ନ କଲେ ସାର୍ କହିବେ କାହିଁ କଲନି, ଇଏ କଲନି, ସିଏ କଲନି, ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି କଟା ହେବ। ଏ କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା? ତେଣୁକରି ଯଦି ଏ ଠିକ୍ କଥା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।